everyone, welcome back to a new episode 26, when boundaries are crossed. And in this episode, we will discuss the importance of respecting boundaries between students and teachers, understanding what inappropriate behavior looks like, and how everyone can help untuk to create a safer and more respectful school environment. But before we dive into segmen yang pertama, marilah kita berkenal-kenalan dengan panel-panel kita yang dijemput hari ini. Siapakah orang yang sebelah saya ni? Hai guys, nama saya Muhammad Afif. Saya sekolah dari saya murid SMJK Cungatenam. Saya berumur 17 tahun. Okey, sebelah dia siapa? Hai, saya Hashima. Boleh panggil saya Shima. Saya murid tingkatan 4 dari SM St. Anthony Tenau. Okey, kita sudah berkenalan dengan panel kita. And my name is Alia and I will be your moderator for this episode. So we have kita sudah kenal dengan panel kita. Marilah we dive into our first segment, which is we understand the issue of sexual harassment between students and teachers. Bye. Hi everyone and welcome to our first segment where we understand the issue of sexual harassment between students and teachers. So without further ado, let's look into our first question, which I will be asking Afif. When you hear the term sexual harassment, what comes to your mind? Apa yang masuk dalam otak bila dengar sexual harassment? Oke, baik. So basically perkara yang terlintas dalam pikiran saya itu adalah semacam perkara atau perbuatan yang berunsurkan seksual, di mana sebelah pihak dia akan rasa tidak selesa gitu. Okay. Shima, many people think that harassment only happens to students. Kenapa people dia jarang sangat cakap pasal teachers experiencing harassment dari students? I think sebab kebanyakan dorang fikir cikgu-cikgu ni orang dewasa yang boleh handle semua benda. Tanpa dorang sedar, cikgu-cikgu pun boleh rasa uncomfortable dengan apa yang murid-murid buat dekat dorang. Oh, pernahkah Shima nampak macam cikgu di sekolah kena benda macam ni? Honestly, pernah. Sebab ada some student dekat sekolah kami, dorang ni memang kurang ajar lah orang bilang kan. Jadi kalau dorang buat lawak macam tu, dorang selalu melampau batas dan membuat cikgu tu rasa tidak selesa lah. Oh, I see. Ada juga di sana kan. Afif pernah nampak? Sepanjang hidup saya belajar di sekolah, I think terkadang-kadang juga lah saya nampak tuh benda macam tuh. Mostly from student yang baru masuk ke menengah atas. Oh, I see. Afif, kenapa dia penting untuk students respect the personal boundaries with teachers? I think my personal opinion lah. Tugas guru ni adalah membimbing dan mendidik murid untuk arah yang betul. Jadi when murid tu dia ada show respect to teacher, dia akan mewujudkan tu suasana yang selesa dengan antara murid dan guru. Basically itu perasaan saling percaya antara murid dan guru tu ada. Okay. Shima, do you think that students always realize that certain words, ada beberapa perkataan ataupun message ataupun cara diorang action diorang sendiri itu can make teachers uncomfortable? Why and why not? Saya rasa tidak, sebab kebanyakan murid dorang fikir dorang cuma berlawak dan trying to be funny. Tapi sebenarnya dorang punya lawak tu boleh melampau batas, especially kalau sudah kasih buat orang rasa tidak selesa. Faham? What do you think about this? I think betul juga apa yang kawan kita Shima katakan tadi. Basically murid tu perlu tahu batas juga lah untuk bergurau dengan guru-guru. Terutama lagi guru-guru, bukan mereka yang membantu kita lah dalam pendidikan. Betul. In you guys punya opinion lah, I really want to know di mana line between joking dan behavior yang tidak sepatutnya diorang buat dengan cikgu. Where does the line stand? Oke. Terkadang ada batas juga untuk bergurau dengan cikgu-cikgu. Maybe
just try to gurauan tuh about something project school or anything yang ada dalam kawasan sekolah, not like personal punya cigu, like very inappropriate dan tidak bermoral langsung itu candaan-candaan. Masa adanya sih mah. Maybe dia punya line mungkin sampai tahap joking pasal benda-benda basic je. Maybe not dive into the personal problem. Ya, kali dorang boleh berjokes pasal benda yang Yang macam mungkin pasal sekolah kan. pasal sekolah, pasal kawan-kawan, tapi jangan yang terlampau melebihi batas yang boleh sampai kurang ajar lah gitu. Faham. Ini for both of you. Kenapa kamu rasa student sekarang diorang buat excuse untuk inappropriate behavior diorang dengan diorang cakap je, oh itu joking je bah, saya main-main je gitu. What do you think? Saya rasa sebab itu ialah cara paling mudah untuk dorang larikan diri daripada dorang mengaku salah. Sebab dorang tidak mau nampak salah yang dorang buat benda yang tidak bagus lah dekat cigu-cigu. Jadi that's just like a lame excuse lah to excuse for their behavior gitu. Ya. Okay, what about you, Afi? I think basically dorang just mau cakap tu benda, and then bila dorang rasa macam bersalah gitu, itu akan keluar dari mulut dorang. Dia macam jalan escape untuk so dorang tak nampak guilty lah. Yes, memang macam tu lah, kebanyakan lah mostly. Dengan podcast. Mostly sekarang belum lah, sekarang belum. Okay. I think that is it for how we understand the issue of sexual harassment between students and teachers. So why not? Let's go into segment kedua where we discuss the impact on teachers and the school community. Bye-bye. Hi everyone, welcome back to our second segment where we discuss the effects of sexual harassment on teachers and the school community. So let's dive into our first question. Saya tanya Shima, how do you think a teacher ataupun lagi senang, macam mana Shima rasa kalau jadi teacher terus student Shima buat begitu dekat Shima? Kalau saya jadi teacher and my student buat gitu dekat saya rasa sangat-sangat kecewa sebab saya sebagai guru, niat saya mengajar dorang, bagi dorang ilmu, tetapi kalau dorang buat benda-benda yang tidak bagus dengan saya rasa sangatlah kecewa. Dia rasa macam misal kita mau didik dorang tu susah sudah. Ya, betul. What about you, Aku? Kayak macam yang rekan Shima katakan tadi, betul juga. Guru tuh akan kecewa dengan murid. And then bila guru itu ingin menjalankan tugasnya sebagai guru, dia akan rasa kurang confident. Dia pun tidak mau mengajar, dia pun kurang semangat. Untuk apa? Saya datang ke sekolah, kalau saya datang kena sexual harassment dengan murid sendiri. Betul. Do you think that this is why case suicide teacher meningkat? I think mostly sebab ya kadang kalau case begini juga dengan guru sangatlah jarang lah terjadi. Bila buat benda begini mesti benda tuh sangatlah berbahaya sehingga menyebabkan cigu tuh pun berpikir untuk melakukan perbuatan yang seperti begitu. Betul. Okay, let's dive into our second question. Saya mau tanya Afif lagi. How could these incidents affect the trust between teachers and students? Diorang punya behavior tu macam mana dia berikan impact kepada bond yang students and teachers share? Okay, bila cigu tu sudah cop perangai murid tu yang dibuat dekat tu cigu sendiri, dia akan muncullah tu pikiran untuk aduh saya tidak mau dekat-dekat tau dengan ni murid. Dia tidak, perangai ini tidak bagus tau. Jadi itu hubungan antara murid dan guru tu terjejas dan hubungan orang akan merosak. And then maybe tu cigu akan wujud tu rasa pilih kasih antara murid-murid. Itu yang tidak boleh berlaku lah pada seorang guru yang tujuan orang untuk mendidik murid kan. Yes. Okay. Very wise opinion from Afif. So let me ask Shima. Shima rasa this kind of behavior ni dia tukarkan dia punya suasana kelas tu. What do you think? Saya rasa kalau ada benda begini terjadi, sudah semestinya tuh suasana dalam kelas akan berubah. Sebab
kalau ada satu murid yang buat benda-benda yang tidak baik kepada cikgu, cikgu akan rasa kurang confident dan rasa takut untuk datang ke sekolah untuk mengajar semua orang sebab dia takut benda yang sama akan terjadi kepada dia berulang-ulang kali. Pernahkah Shima rasa begini di sekolah Shima? Mungkin di kelas maybe? Kalau di kelas sih belum pernah. Sebab dalam kelas saya murid-murid dia kami masih tahu batas kalau mau berlawak dengan cikgu-cikgu kami. Bagus-bagus nih kan di sekolah. Ya. Mungkin siapin kali ini. Oke lah. Saya tanya Shima balik. Macam mana Shima rasa kalau Shima ternampak satu student ni dia how do you say dia kurang adab sikit dengan cikgu tu. Mungkin dia tercakap sesuatu ataupun perbuatan dia mungkin yang lebih lagi batas yang sepatutnya. Kalau saya akan start pandang serong kepada satu pelajar tu sebab dia sudah melebihi batas, dia macam kurang sopan lah juga kepada cikgu-cikgu. Yang Like this is not supposed to happen lah. ya. Okay. Afif, kenapa some teachers, bukan semua lah, ada beberapa yang diorang tidak mau repotkan benda ni dekat pihak pentadbir ataupun guru-guru disiplin pasal benda ni? Okay, I think mostly dorang tidak mau membesarkan langsung. Maybe alasannya kali bila dorang tengok perangai murid macam tu kan, dorang akan fikir mesti murid tu ikut perangai ibu bapa dorang. Jadi dorang akan beranggapan bahwa kalau dia panggil ibu bapa dia pun, ibu bapa dorang macam oh just permainan budak-budak, janganlah ambil hati. And then dia juga boleh menjejaskan lah image sekolah. Dan adalah kawan-kawan cerita dekat kawan-kawan rakan-rakan yang lain sekolah dan itu akan memburukkan itu reputasi sekolah. Betul, reputasi cikgu tu pun rosak kan? Iya betul juga sebab cikgu ada akan rasa malu. Dia bilang, alamak saya aja satu orang yang buat macam ni, cikgu-cikgu lain tidak buat. Jadi saya pun tidak mau lapor lah. Biarkanlah perbuatan ni jadi di sini. Lebih lagi kalau dia kena lagi dengan yang minor. Habis lah. Masuk mahkamah boy. Mungkin rasa macam aduh saya yang adult di sini kenapa saya kena begini dengan budak ini? Kan Betul. Okay. So you said that this mungkin jejaskan image sekolah. Okay. So explain briefly lah. Explain dengan lebih lanjut how this behavior boleh berikan implikasi atau impact dekat sekolah punya image dan juga dia punya learning environment. Saya tanya Shima. Macam mana this type of behavior yang students yang kurang adab sedikit dengan cikgu boleh berikan impact dekat image sekolah dan juga suasana belajar tu. Dia boleh buat kawasan sekolah suasana belajar tu jadi lebih awkward, lebih kurang fokus murid-murid dia. Lepas tu kalau murid dia kurang fokus sama kurang belajar, mungkin dorang punya pembelajaran akan merosot dan boleh menurunkanlah image sekolah dekat mata orang-orang lain. I see. Okay. Last question for this segment. Okay. We already talked about inappropriate behaviors and inappropriate languages. So what message does it send? Apa message yang keluar ya kalau inappropriate behavior towards teachers ni dia tidak dilayan sangat pun? Mau tanya Afif lah dulu. Oh, okay. Di soalan ni dia tanya sebab bila perbuatan ni tidak dihirau, tidak diambil berat lah. Okay, mostly akan muncul satu pemikiran di murid, dia bilang, wah kalau dia buat tidak dapat tindakan, kalau gitu saya pun mau ikut-ikut juga. Jadi kebanyakan murid akan membuat perkara yang sama berulang-ulang sehingga mental cikgu tu pun akan terporos sampai satu tahap adalah kes-kes muncul nanti di sekolah. Dia macam trend lah ni kan, macam student ni buat and then dia rasa macam pun juga saya pun mau buat lah begitu. Mesti mau impress seseorang tu. Siapa? You know lah.
macam mana dengan Shima? Sama kah dengan Afif? Ya, saya sangat setuju dengan Afif. Betul lah, kalau tuh tindakan tidak kena ambil, jadi murid-murid akan rasa lebih berani dan mau buat tuh benda banyak kali. Sebab kan kalau tuh benda sudah jadi tren, semua akan mau coba untuk buat tuh. Orang rasa tuh benda sangat-sangat hebat. Walaupun sebenarnya tidak langsung. And this is why the respect yang sepatutnya untuk cigu tuh makin kurang lah kan? Ya, betul. Okay, so kita sudah cakap pasal isu of inappropriate behavior, kita sudah cakap pasal impact. So why not? Let's talk about how can we fix this. And we will talk about this in segment 3. So bye bye. Hi everyone, welcome to our very last segment, segment 3, where kita akan talk about how we can build a suasana yang both dua-dua pihak respect each other. So I want to ask the first question to Afif. What can students do to help create a culture of respect in school? Okay, I think maybe Cigu can lantik one murid untuk membimbing ke semua murid agar dorang boleh menerapkan nilai-nilai baik dalam persekitaran sekolah. Contohnya macam lebih spesifik kepada kepala pengawas. And so tugas dia adalah membimbing murid untuk bawa tuh murid-murid untuk tidak membuat candaan-candaan yang tidak lawak, apalagi yang lebih inappropriate, yang akan membuat orang lain itu kan dia rasa tidak selesa, apalagi dengan guru yang mengajar kita kan. And then ketua pengawas tuh juga dia boleh I think buat pengumuman di sekolah kan gitu kan. Oke, murid macam yang kita ingat ada juga kan kita selalu buat ikrar pagi-pagi di sekolah setiap hari Senin. Tentunya itu ikrar kita kena ambil dan simpan di dalam hati dan kita kena terapkan di kawasan sekolah. Kalau mau ditambah lagi, saya rasa pengaruh itu kepala pengawas juga. Maybe akan ada murid-murid lain, wow bangga saya sama dia, saya mau ikut-ikut dia lah. So nanti dia akan tegur lagi kawan-kawannya, tegur. Makin lama itu budaya saling menghormati dia wujud di dalam persekitaran sekolah lah. Ini ada kawan ketua pelajar kan nih kak, kawan ketua pengawas. You know lah kan. Oke kan juga dia tuh. Dia tahu sendiri lah tuh kan. Tengok lah nanti. Oke, Shima, kalau Shima nampak kawan Shima buat sesuatu yang tidak sepatutnya dekat teacher, apa yang Shima akan buat? Kalau saya lah, firstly saya akan jumpa dia, tegur dia baik-baik, begitu dia yang benda yang dia buat tuh tidak bagus dan tidak sepatutnya dilakukan lah kalau di kawasan sekolah. Especially kalau dekat guru-guru. Dan lepas tu, kalau dia macam dia tidak mau dengar apa yang saya nasihat, saya akan bagi tahu cigu, macam cigu disiplin atau cigu counseling supaya ambil tindakan kepada dia. Sebab kalau ni benda tidak kena ambil tindakan, dia boleh berterusan sampai ramai murid pun boleh terikut-ikut. Mau tanya, Shima PRS kah ataupun pengawas kah di sekolah? Di sekolah saya PRS. Shima pernah jumpa kah kes-kes macam ni di sekolah? Kalau saya belum, tapi kalau kawan-kawan saya rasa pernah lah. Bolehkah ceritakan sedikit macam mana dia berlaku di sekolah? Mau tahu juga? Just tidak payah kasih tahu spesifik, just how you guys handle it. Kalau dorang ni kan nakal yang tidak mau dengar nasihat. Jadi mula-mula kami jumpa dia, kami tanya-tanya dia kenapa dia buat begitu. Terus kami nasihat dia, terus kami kalau dia ni masih lagi berdegil, kami boleh jumpa cikgu konselor kami. Lepas tu kami bagi dia sesi counseling dalam 1 minggu 2 kali begitu. Sekarang macam mana lah dia sekarang yang buat kes? Ya, ada okey sudah? ada okey sudah sikit. Maksudnya ada counseling berjaya lah tu kan? Ya. Okay, so I want to ask this to both of you. Apa pengaruh ataupun role friends dalam preventing that harmful behavior
sebelum dia jadi lebih teruk. What do you think? Nah, Shimalah dulu. Apa peranan kawan-kawan dalam prevent that inappropriate behavior daripada dia lebih meluas lagi? Kalau dalam kawasan kawan-kawan, dalam circle kawan kan orang cakap begitu, kita mesti saling menghormati lah. Terus kita hormat kawan-kawan kita. Kalau kita sudah hormat kawan-kawan kita, yang orang lain pun kita akan hormat, orang lain pun hormat kita. Jadi dia macam will. Dia kalau kita hormat orang lain, orang hormat kita. Pernahkah kawan-kawan Shima buat yang begitulah? Pernah. So did you guys help that friend? Or Yeah. No, kami mula-mula yang waktu kami tahu dorang buat begitu, kami macam jijik lah begitu dengan dorang kan macam, kenapa begitu? Lepas tu kami disebabkan kami tengok dorang makin lama makin menjadi-jadi, jadi kami slowly cut off dorang. Kalau dorang terus waktu dorang sudah terasa dorang tu kena cut off yang dijauhi oleh kami, dorang jadi diam, dorang macam insaf, dorang lama-lama berdiam. Terus tidak lama waktu kami tengok dorang ada okey, terus baru kami pergi layan dorang balik lah. Okay, Hani kan semua sekarang. Okay. What about you, Alfie? Oke, perbuatan yang Rakan Syifa bilang yang cut off Rakan tuh saya rasa saya setuju lah, sebab bila kawan kau tuh masih tidak pandai sedar lah perbuatan yang begitu, so jalan terbaik adalah cut off, ghost dia, jangan layan, peduli lah dia supaya dia sadar apa salah saya, apa yang saya buat kan pada orang begini dekat saya, dan orang akan macam reflect diri orang, dan dia akan sebabnya kali saya begini kan. So jadi mulai hari ini saya tidak mau lagi lah perang yang macam tuh. And then the budaya yang dalam tu muridnya masalah tuh dia akan makin lama makin pudar. And then kita sebagai rakan, kalau sudah perasan tuh benda sama rakan tuh kan, kita bolehlah bantu orang terus begitu. Pernahkah in a situation similar to Shima? Setakat ini belum lah, kawan saya semua baik-baik semua. Syukurlah kan kawan-kawan Afif tu. Okay, so as we all know, kalau students buat perangai macam ni, diorang akan kenakan tindakan. So besides daripada punishment and tindakan yang diorang kena tu, apa lagi yang sekolah boleh buat untuk ajar murid-murid tu how to respect their teachers and how to respect the boundaries yang sudah kena set? Afif lah dulu. Oke, salah satu usaha lah yang boleh kita lakukan untuk membimbing murid-murid yang bermasalah seperti ini adalah dengan mengadakan perjumpaan counseling, I think, because kalau still perangai dia tuh masih buat walaupun sudah dapat tuh bimbingan counseling, and then kita bolehlah rujuk dengan ibu bapak mereka. So with that, ibu bapak dorang akan tahu lah, begini pula perangai anak-anak saya di sekolah, sangat tidak bagus. And then murid tuh akan jadi sadar, sepatutnya datang sekolah belajar, bukan buat perangai macam ni. Dia pun malu diri dia karena tegur depan guru, depan rakan-rakan lagi. Memang dia automatic insaf lah, I think. Kalau dia masih lagi tidak insaf, I don't know lah, yang begini. Mungkin boleh kalau orang masih tidak insaf, tapi susah lah kan. Betul. Shima pun macam mana? Saya sangat bersetuju dengan Afif tadi. Lepas selain itu, pihak sekolah juga boleh panggil pihak-pihak yang berkuasa seperti pihak polis macam tu. Jadi dorang boleh bagi ceramah kepada murid-murid semua, bukan yang bermasalah aja, untuk semua supaya semua sedar. Dan pihak polis juga boleh bagi dorang macam apa yang terjadi kalau dorang buat begitu. Macam denda macam tu. Jadi murid-murid akan lebih sedar lah. Saya rasa ni salah satu cara yang mungkin berkesan lah kan, sebab soalnya budak-budak ni takut dengan polis ni. Ya. Takut kena sebat. Okay. So, Afif, macam mana parents sama pihak sekolah work together to teach those students how about respectful behavior? Okay, so kita start dari awal lah, sebelum tu perangai itu budak-budak lah dengan ibu bapa mereka, from dari kawasan rumah-rumah mereka. So, and
basically ibu bapak bolehlah memainkan peranan dorang sebagai ibu bapak yang bertanggung jawab, yaitu menerapkan nilai murni dalam kawasan rumah itu. With that, nanti pihak sekolah tinggal tambahkan atau just kasih kuatkan lagi itu nilai murni dengan pendidikan ataupun mengadakan activity sekolah yang ada unsur kebaikannya lah juga untuk membina karakter seseorang murid tuh. Shima ada mau tambah? Tidak. Okay lah, we go to the next question. Sama tanya Shima, apa nasihat yang Shima mau bagi kepada younger students ataupun yang lebih tua about treating teachers with respect? Kita ni mesti respect cikgu-cikgu kita sebab cikgu ni kan cikgu yang bagi kita ilmu untuk kita punya pendidikan. Jadi kalau kita disrespect tu cikgu, mungkin tu cikgu dia akan kurang yakin begitu. Lepas tu dia macam kalau untuk budak-budak yang pelajar-pelajar yang akan ambil SPM, restu dari cikgu tu sangat penting lah. Jadi kalau kita disrespect dengan cikgu, terus tu cikgu dia macam berdendam gitu kan, awaslah nanti nak kena restu. Awas tu SPM budak-budak SPM ni yang tengah menengok ni. Okay, I want to tell you guys about my experience lah. Okay, so di sekolah, I'm actually a pengawas at sekolah, and I have dealt with all kinds of students punya behavior. So ada satu ni, I don't want to say dia punya name. Dia actually naughty kids lah, yang selalu buat yang tak bagus gitu. But one day tu ada satu cikgu ni, dia masuk kelas, terus tu cikgu dia mau macam dia tanya soalan atau minta tu murid buat sesuatu, tapi tu murid dia jawab dengan yang kasar. Kenapa semua buat begini gitu, yang macam tidak mau, kenapa aku mau buat gitu. And when I found out about that, I was actually so mad. Saya sangat marah dengan tu murid because how can that murid say that to teachers when that teacher sudah treat that student with respect? Of course, respect is both ways, tapi respect is not something that you should minta. It's something that you should earn. And I think that my advice lah, aside from Shima and Afif, I think the advice that I will give to semua is treat lah everyone with respect, because you never know that those very people mungkin akan tolong kamu in the near future. Okay. Finally, our very last question for this segment. What does a safe and respectful school environment look like to you? Shima lah dulu. Kalau for me lah, dia macam kalau murid-murid berserempak dengan cikgu, dorang hormat bagus-bagus, dorang sapa, bagi salam, tunduk hormat begitu. Dorang tidak yang macam buat macam cikgu tu sebagai kawan dorang macam hai bro begitu kan. Dorang hormat, selamat pagi begitu. I see. What does a safe and respectful school environment look like to you, Afif? For me, bila kita akan tahu kawasan sekolah tu aman dan selesa untuk kita belajar apabila kawasan tu kan semua murid dia saling menghormati. Kawasan tu kan murid dia tu saling menyapa cikgu dia. Kawasan tu kan dia macam tidak terlampau bising ataupun padat yang dimana murid-murid dia pergi berlepak di luar walaupun bukan masa pelajaran, tapi seharusnya lah kan mereka duduk di dalam kelas mereka kan gitu. So I think dia lebih ke arah yang macam itulah, yang ada suasana yang saling menghormati. So and then dengan itu murid-murid lain akan rasa selesa lah dengan suasana sekolah itu. Jadi dorang pun bolehlah bersosial dengan rakan-rakan lain, cipta banyak rakan-rakan gitu, and then suasana yang positif terwujud. I see. Bolehkah saya tanya satu bonus question untuk you guys? Boleh? Okay. I want to keep you guys punya brain fire up to answer all the questions. Okay. If you guys, kalau kamu jadi pengetua sekolah, apa satu sekolah yang kamu mau bina dan macam mana suasana sekolah tu? And if ada
murid yang behavior dorang macam yang kamu describe tadi awal segmen, apa tindakan yang kamu mau buat dekat tu student if you guys have the will and have the chance to do it? First, kalau saya jadi pengetua, saya mau sekolah yang saya bimbing tu dia mempunyai suasana yang friendly. Walaupun dia friendly, tapi dia mesti respect each other lah. Dia masih tahu batas. Lepas tu, kalau salah satu daripada murid saya dia buat bad behavior gitu, firstly saya akan jumpalah dia. Lepas tu ask about kenapa dia begitu. Kalau dia masih juga, saya bawa jumpa parents. Lepas tu saya juga akan kasih dia berjumpa dengan guru-guru counseling, guru-guru disiplin, macam tu. Yeah, I see. What about you, Afif? For me, kalau saya jadi pengetua di sebuah sekolah, saya pun ingin membina suasana sekolah yang aman damai, saling menghormati antara satu sama lain, antara guru dan murid. Tapi saya pun tidak mau juga suasana sekolah itu yang macam terlampau sunyi. Saya pun mau ada suasana sekolah itu yang riang. Yang murid-murid dan guru pun saling boleh bercanda sama-sama itu dengan perkara yang baik lah. Dan bila saya dapati ada murid yang ada masalah macam ni, perkara pertama yang saya akan buat, I think dengan jumpa tu murid with counseling. So biar tu murid dia boleh maybe curhat dengan murid-murid. Kenapa dia buat macam ni? So with that, tu murid yang membimbing dia tu akan tahu, and then cerita with guru-guru yang dia rasa boleh bimbing tu murid dalam satu perkara. Can I add my apa yang saya mahukan untuk sekolah saya? If I was, kalau lah saya jadi pengetua, memang saya mau sekolah yang aman, yang tiada apa-apa berlaku. But kalau ada murid yang behavior dalam begitu, at first saya akan bagi warning to those students untuk jangan ulang lagi dorang punya behavior. Tapi kalau dorang masih tidak mau dengar, saya akan ambil tindakan yang agak besar lah. Saya akan panggil pihak polis datang ke sekolah dan cuba talk some sense into that culture. Because saya sangat menghargai guru-guru saya yang sudah berusaha mau ajar ke murid tapi dia balas dengan begitu sekali. Saya sangat rasa macam, how can you do that to my teachers? So, of course, tindakan ini mungkin a bit dramatic for beberapa orang. But I think that this situation has gone terlalu besar sudah tanpa ada tindakan yang betul-betul realistik, yang betul-betul boleh protect our teachers from our students. Because sexual harassment does not only occur in adults, but it also occur for minor. Because maybe bukanlah semua dari parents, roots down dari parents yang tidak berikan didikan yang sepatutnya, but also because sekarang dunia makin moden, jadi dorang terikut-ikut dengan trend yang tidak sepatutnya diikuti. And that is my dream school. So, we have come to our very last segment and we have answered our very last question. So, I want to close today's episode with respect isn't based on age, position, or even a title. It's something that semua perlu dapat, semua deserves. Because a positive school starts with the choices that we make every day. And every day, our choices matter to everyone. And apabila kita understand boundaries and treat semua orang dengan respect and dignity yang sepatutnya, barulah ada tempat yang sepatutnya safe untuk kita semua menimba ilmu dan memberikan ilmu. So, if you like today's episode, make sure to like, Share, subscribe to Just Talk About, and we'll see you on the next episode. Bye-bye!